مرحبا بكم. باش نشوفوا مع بعضنا في الفيديو هذايا الولاد que lorsque un condensateur est chargé il emmagasine de l'énergie électrique. به l'expérience الصغيره اللي باش نعملوها في القسم ان شاء الله. شوفوا ناخذوا المونتاج هذايا، لكن هنا عاود اللي حاطين لنا ريزيستانس المره الاخرى باش نحطوا ان موتور وبعد اون بلاس لو كوميتاتور سور لا بوزيسيون نيميرو 1. هنا كوندونساتور نلاحظوا مش يتشارج كيما العاده هكا ولا الارماتور هذه سو شارج بوزيتيفمون والارماتور هذه سو شارج نيجاتيفمون. بعد نلاحظوا لورسكو اون بلاس لانتريبتور ولا لو كوميتاتور سور لا بوزيسيون 2 لو موتور تورن. ريتو كا سور 1 لو كوندونساتور سو شارج، كا سور 2 لو موتور tourne. Je معناها الكلام هذا يا الاولاد؟ معناها لو موتور tourne, c'est-à-dire que le moteur a reçu de l'énergie de la part du condensateur. خاطر وقت اللي في البوزيسيون 2 le générateur est isolé. C'est le condensateur qui a fourni l'énergie au moteur pour fonctionner. Donc, le condensateur chargé emmagasine de l'énergie appelée énergie électrostatique, notée EC ou bien E indice E. راح نشوفوا الاولاد باش نعملوا une expérience réelle نشوفوها ونثبتوا يعني on va vérifier ce qu'on vient de dire. Voilà الاولاد باش نشوفوا une vidéo dans laquelle il y a l'expérience qui met en évidence que voilà la tension, on a fixé la tension au borne de condensateur, on branche voilà on branche le LED le condensateur, d'accord. هنا باش نشوفوا quelle est la valeur de I, l'intensité il va afficher l'intensité du courant ou la tension aux bornes imposée par le générateur. C'est la tension aux bornes du condensateur lorsque on va le charger. هذا حطينا الكوندنساتور لهنا نواصلوا. شوف الولاد هو d'accord, transfert de l'énergie vers le condensateur. maintenant le condensateur est en train de se charger. ريتوا الولاد هنا الكورون قاعد ينقص. ما قلنا احنا لو كورون من الاول ياخذ فالور كبير بعد يبدا ينقص وقت اللي الكوندنساتور سو شارج توتالمون لو كورون سانيل. ريتو هنا داكور هون تقريبا لو كوندنساتور اي توتالمون شارجي. شوف قال لك راكوردمون دو كوندنساتور شارجي او بورن دو موتور، يعني اون فا برونشي لو كوندنساتور شارجي او بورن دو موتور كيما عملنا في الشيما نتاعنا. هلا حطينا الموتور هو انه الموتور صغير، موتور دان جوي صغير شويه الموتور. شفتوا هنا شفتوا الولاد كيفاش الموتور صغير يدور ينقص معناها ريغلاج دو لا تونسيون. اوكي هنا باش نعاودها لكم الولاد اون با فوالا داكور. شوفوا donc le moteur tourne, c'est-à-dire il a utilisé de l'énergie. Donc l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur égale à 1,5 C fois UC au carré égale à 1,5 Q au carré sur C. Je معناها الولاد C هي الكاباسيتي du condensateur, UC la tension aux bornes du condensateur و Q هي la charge du condensateur. نعم نطلع على اليونيتي الاولاد. لا شارج كيو هنا في الفورمول قلنا 1,5 دو كيو كاري سور سي وعندي سي وعندي الاي وعندي الكيو. كيو ان كولون، يو سي ان فولت والانرجي الكتروستاتيك ان جول. Voilà, on va signaler une remarque الاولاد. Tension de service et tension de claquage. On appelle la tension de claquage d'un condensateur la tension appliquée aux bornes du condensateur faisant jaillir une étincelle entre les armatures du condensateur. معناها الولاد الكوندنساتور ما نجموش نحطوا له n'importe quelle tension. إذا تقوى برشا وقتها لو دي إلكتريك يفسد، وقتها il va être grillé. D'accord, تصير étincelle entre les deux plaques. ولهذا فما on ne peut pas appliquer n'importe quelle tension aux bornes du condensateur. La tension de service وإلا nominale هي la tension sous laquelle le condensateur fonctionne normalement. أي composant électrique condensateur ريزيستور موتور اللي تحب أنت الولاد تلقى مكتوب عليها la tension إما la valeur maximale à ne pas dépasser يقول لك إذا توصل لها كيفسد، وإلا يقول لك la tension de service اللي هي la tension nominale معناها la tension à appliquer pour qu'il fonctionne normalement. هيك تسمى la tension de service وإلا la tension nominale. الولاد هذه هي يعني بالنسبة l'énergie emmagasinée par le condensateur. On va fixer les idées pour faire une petite application.
Exercice d'application le LED. Un condensateur plan formé de deux feuilles de surface en regard, S égale à 1 mètre carré, séparé par un isolant de permittivité absolue, epsilon, et d'épaisseur 0,1 mm. Bon, je vois un condensateur plan. Un condensateur plan, le LED, c'est un condensateur lorsque les deux armatures sont planes. On charge le condensateur à l'aide d'un générateur de courant continu d'intensité I égale à 1,8 microampères. On ferme le circuit à l'aide d'un interrupteur à l'instant pris comme origine des dates T égale à 0. Allez déterminer la valeur de la charge Q accumulée sur l'armature positive du condensateur. Voilà le LED هنا. Lorsque on charge avec un générateur de courant, le LED I égale à une constante ou le Q égale à I fois T, ردوا بالكم هذه le LED, avec un générateur de courant I fois T, avec un générateur de tension, le I تولي la dérivée de Q par rapport à T. كالعادة جينيراتور دو كورون شفتوا هنا شفنا يعني قبل لارماتور دو كوتي دو بول بوزيتيف سو شارج بوزيتيفمون وهذه سو شارج نيجاتيفمون نتبقوا تو سامبلومون لولاد لا فورمول نلقاو كيو ايكال 36 10 بيسونس موان 6 كولون معناها لارماتور كيو هي اللي طلبنا فيها بوزيتيف وهنا رومارك يعني لوتر لارماتور بي سو شارج موان 36 10 à la puissance moins 6 coulomb. La deuxième question, la tension aux bornes du condensateur prend la valeur UC égale à 12 volts à l'instant T égale à 20 secondes. Calculer la capacité C du condensateur. D'accord? Voilà le LED. On applique la fameuse relation ma la charge Q. Par cœur. La charge Q égale à C fois UC. C, C égale à Q sur UC. Application numérique le Q 36 10 puissance moins 6. Ou le U est 12. Nous 3 10 puissance moins 6 farad. Ou il a 3 microfarad. D'accord? B. Allez calculer la permittivité relative du condensateur. On donne la permittivité du vide, c'est-à-dire le LED 8,85 10 puissance moins 12 unités dans le système international. On va appliquer tout simplement la formule de la capacité d'un condensateur plan. Voilà le LED, C égale à epsilon, la permittivité relative fois la permittivité du vide, fois la surface S sur E. شفناها هذه في الكاباسيتي دان كوندونساتور و on tire le LED epsilon R la permittivité relative donc C fois E على epsilon fois S l'application numérique تعطيني 33,9 la permittivité relative le LED elle s'exprime sans unité بعد يقول لي calculer la valeur de l'énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur on va appliquer la formule 1 demi C fois UC au carré ou 1 demi Q au carré sur C. Voilà le LED, la formule la voilà, 1 demi C fois UC au carré, C 3 10 puissance moins 6, donc au carré, le LED, d'accord. Voilà, نلقاو 2,16 10 puissance moins 4 جول, وإلا إذا نحبوا نعملوا la formule le LED, 1 demi Q au carré sur C, لذا نلقاو 2,16 10 puissance moins 4 جول. Donc, إن شاء الله تكونوا معناها فهمنا مليح le comportement d'un condensateur dans un circuit. وإلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله.